ओडिशार कोरापुट जिल्ला पूर्वघाट पर्वतकुंजरे अवस्थित 8,807 किलोमीटर व्यासार्ध विशिष्ट यह जिले में रही ओडिशार सर्वोच्च पर्वतमाला देवमाली। एठारे रही डुडुमा जलप्रपात। एगुड़िक दर्शकों मन को विमोहित करिଥାଏ। 2011 जनगणना अनुसार यह जिलार समुदाय जनसंख्या 13,07,647 एवं तन्मध्यरु 83.61% लोक ग्रामांचल मानकरे बसवास करि रहिथांती। एमाने मुख्यतः कृषि उपर निर्भर करी सेमानकर जीविका निर्वाह करिथांती। एही जिल्लार चाष जमीर परिमाण 2,09,000 हेक्टर। सेथिरु 93,908 हेक्टर जमीरे जलसेचनर सुविधा थिबा बेले रबी ऋतुरे यार परिमाण 64,057 हेक्टर। खरीफ ऋतुरे धान, मांडिया, मका, कोसला, अलसी, सोरिष आदि पनीपरिबा चाष करा जायଥାଏ। रबी ऋतुरे केवल जलसेचित अंचल मानकरे धान, आखु तथा पनीपरिबा आदि चाष करा जायଥାଏ। अत्यधिक फसल उत्पादनर लक्ष्य नहीं स्थानीय चाषी मानक द्वारा मात्राधिक परिमाणर रासायनिक सार एवं औषध व्यवहार करा जायଥାଏ। फलतः चाषी मानक एथिपाई अनेक खर्चान्त हेबाकु पड़िଥାଏ तथा परिवेश उपरे यार कुप्रभाव पड़िଥାଏ। याहाकु लक्ष्य करी राज्य सरकार एही जिल्लारे लागू करिसंती केंद्र सरकार प्रायोजित परंपरागत कृषि विकास योजना। याहाकु सफल करिबा पई स्वेच्छासेवी संस्था अग्रगामी एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि। सरकार गोटे नूतन पदक्षेप पूर्वर आमर जो चाष होता से कौन प्रकार रासायनिक व्यवहार कराऊ नथिला। आमर यही चाषी पाखे थिया विभिन्न प्रकार गछ मूल एगुड़िक व्यवहार करके चाष करते रोग पोक दायु फसल को रक्षा करते। आमे तार व्यवहार उन्नतिकरण करी शिखेदवा से भाव में आम विभिन्न प्रकार जो आमर जैविक औषध रही निम ठारू आरंभ करी अरख करंज ये सबूर व्यवहार शिखेलु। हांडी खत एगुड़ाक शिखेलु। जिया खत गोटे नुआ जिनस से जान नथिले जिया खतर व्यवहार शिखेलु एवं घर पाखे डेमोन्स्ट्रेशन करके देखे दिहला। देखे देवर शिखार बहुत आग्रही चाषी बहुत परिश्रमी चाषी। तेणु कलापर जिते से बुझिले जे हाँ प्रकृत में तो आमको खर्च कम होची ता छड़ा आमर माटी किसी क्षति होनी से आस्ते आस्ते से ग्रहण कले। कोरापुट जिल्लार दशमंतपुर ब्लॉक अधीनस्थ ग्राम चाउलकांती। एठारे बास करिथांती 47 गोटी परिवार। ग्रामर जने चाषी परमा कुलेसिका स्त्री सपई और 6 झीओं 8 जनिया परिवार। दिन थिला से थिले अत्यंत गरीब। निजर 2 एकर चाष जमी थिले मध्य जलसेचनर अभाव से जमी प्रायतः पड़िया पड़ी रहुथला। पूर्वर आज्ञा 3 वर्ष टू गोटे वर्ष चाषी करूँ हेले नईले ना अरे नबड़ा तरफ आज्ञा मैंने आइला को गच लगेदेले सीटा काजू भी देला लिचू भी देला आम देला सीटा लगाइलु सीटी जोगी करी बंचाइलु सीटा एबे आगर कुली जाइतिले आका नुण मरीच पेटके होइतिले से गच लगाइला बेले टन कुली बत्ती छाड़ी देलु एबे बाड़ जोगी जोगी करे आज्ञा आमे सब बहुत आय होइछि। पूर्वर आज्ञा जंगल थिला आज्ञा जंगल काटी काटी धान मांडिया करितिलु सेति को न हेउतिला आज्ञा गोटे वर्षरु ये मांडिया करितिलु अरे से आखु वर्षरु सुआ करतिलु आज्ञा सेतेटु आर पड़िया रहि जाइतिला आज्ञा
दशमनपुर जाऊँ आज्ञा आगु आमर कंट्राक्ट मैंने डाकी आइले आज्ञा से काम करवा जाऊँ आज्ञा कोटकी साबल एमती तो धरिक जाऊँ आज्ञा अरे एमती रास्ता काम भी थिले कि काम थिले मिसा सेमती जाऊँ एबे जहाँ अग्रगामी सरकार नाबार्ड तलपुर रे आइलार आज्ञा आम शांति सकल भीतर आका तास करुचु आज्ञा नाबार्ड सहायतार एक कार्यक्रम आरंभ करा जायथिला वाड़ी सेतबेले तांकु सेई वाड़ी कार्यक्रम रे शामिल करा जायथिला। अग्रगामी पक्षरु 2011 मसीहारे आंब गछरु 25 गोटी काजू गछरु 40 गोटी एवं लिचु गछरु 10 गोटी एमिति 75 गोटी चारा तांकु जोगई दे जायथिला। अंतचाष भावरे धीरे धीरे फूल झाड़ू कदली तथा विभिन्न प्रकार पनीपरिबा चाष से आरंभ करथिले। गछ मझे आज्ञा एमती टमाटर लगाऊँ आज्ञा अरे भेंडी लगाऊँ करला लगाऊँ बैंगन लगाऊँ अरे ये कोबी भी लगाऊँ आज्ञा कदली झाड़ू मिसा पाली पाली लगा दे आज्ञा झाड़ू मिसा सब काम देला आज्ञा खाइबाटा खाऊँ आज्ञा बिकबाटा बिकुछु कदड़ी बिकुछु आज्ञा अरे झाड़ू बैंगन आलू कोबी लंका टमाटर अरे तापरे आंब काजू लिचु बिकुछु। 2009-10 मसीह नाबार्डर गोटे कार्यक्रम थिला वाड़ी वाड़ी कार्यक्रम रे आमे काम आमे आरंभ करथिलु। 16 मसीह सरला नाबार्ड वाड़ी या परे परंपरागत कृषि विकास योजना ओडिशा सरकार माध्यम रे माने आरंभ होला। कोरापुट जिले में दशमनपुर ब्लॉकर 16टा गाँ आउ 6टा पंचायत रे 612 जन चाषी को लेकिन PKVY कार्य करुच्ची। एथिरे मुख्य कथा है जे देशी खत देशी बिहन देशी औषध देशी बुद्धि ये जो चाषर बजार रे गोटे एस्टाब्लीश हो जाए जोटा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हिसाब रे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हिसाब रे जदि मार्केट रे बैगणटा 20 टंकार बिक्री होची आउ जैविक पद्धति रे बैगणटा 30 टंकार बिक्री होची। सेई ग्रामर अग्रगामी सहायतार आरंभ करा जायथिला सरकारंकर परंपरागत कृषि विकास योजना। ग्रामर समस्त ग्रामवासी मानक मध्यरु 30 जन को एथिरे शामिल करा जायथिला। सेमानक दक्षता वृद्धि पई सेमानक मध्य जैविक खत और औषध विषय शिक्षादान करा जायथिला। सरकार देशी खत देशी बिहन ये देशी औषध करंतु बोल कहते आज्ञा अलग ये सार फार पका ना बोल कहते से सार आज्ञा एबे सार कले जमी नष्ट हेबो बोल कहते आज्ञा सेते पई हमर देशी खत देशी औषध करूछु करिकिना सब पुनी पर्व चाष करूँ। देशी खतर आज्ञा जिया खत करूछु आज्ञा अरे हांडी खत करूछु अरे जीवामृत करूछु आज्ञा। एथिरे शामिल हेला परे परमा सफलतार पहाच उपरे पहाच उठी चलिले। बगीचा भितरे एक कंपोस्ट तैयारी करी सेथिरे बगीचारू बाहरुथबा सुखिला डालपत्रर सदुपयोग करी कंपोस्ट खत तैयारीर प्रचेष्टा आरंभ कले। निजे समस्त प्रकार जैविक खत एवं औषध तैयारी करी निज जमी रे प्रयोग कले। सरकारंक प्रदत्त अर्थरे अग्रगामीर तत्वावधान रे निज घर बाड़ी रे एक जियाकुंडर निर्माण करथिले। सेठरू जिया खत संग्रह करी निज फसल रे से प्रयोग कले। फलतः फसल रे पानीर आवश्यकता कम दरकार हैला। स्थानीय संबलर सदुपयोग रे हांडी खत तैयारी कले। हांडी खत करूछु आज्ञा हांडी खतर ये अर्क पतर अरे करंजी पतर अरे ये लिंब पतर काटी काटी हांडी रे पूरा देछ आज्ञा अरे गाय मूत गाय गोबर पका दे करी गुड़ा दे करी ऊपर बांधी देछ आज्ञा बांधी दे कर सेटा समान केते 2 दिन को गाटुछ आज्ञा अरे गाटला परे पूरा क्लियर हे गले आज्ञा सेटा चाणी करी ये बूंद रे देउछ आज्ञा हाँ 1 लिटर औषध को 30 लिटर पानी रे करकिना देउछ आज्ञा। हांडी खत को पानी रे मिसेला परे याको सरकारंकर साहाय्य प्राप्त स्प्रेयर साहाय्य रे से गछरे प्रयोग करिथांती।
ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସହାୟତା କରିବାକୁ ପଛେଇ ନଥାନ୍ତି। ସରକାର ମେସିନ୍ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଔଷଧ ପକାଇବୁ। ମେସିନ୍ ଦେଇଛି ଧାନ ଉଡ଼ାଇବାଟା, ଆର୍ ମେସିନ୍ ଦେଇଛି ହଲ୍ କଷବାଟା, ଆର୍ ମେସିନ୍ ଦେଇଛି ଘାସ ବାଛବାଟା। ପରମା କୁଲସିକା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚାଉଳ କହନ୍ତି ଦଶପନ୍ତପୁର ଗାଁର, ଯିଏ ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ କେଉଁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଜମି 2 ଏକର ଥିଲା, ମୋତେ ପୁରା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇନଥିଲା। ମୋତେ ସେଇ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ, ମାନେ କେମିତି ଖତ ବନେଇବେ, କେମିତି ଗଛ ଲଗେଇବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ଚାଷ ସବୁ ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଚାଷ କରି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଦେଖିଲେ ଯିଏ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କର ମନ ପାଇବ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଏ PKY ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ସେମିତି ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ ହେଲା ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଚାଷ କରିବୁ ନାହିଁ, ବିହନ କିଣିକରି ରଖିବୁ ନାହିଁ, ଚାଷୀ କରିବୁ ନାହିଁ। ନିଜେ ମୁଇଁ କାମ କରିବି, ନିଜେ ବିହନ ରଖିବି। ଭେଣ୍ଡି ହେଉ, ଜୁନେସି ହେଉ, ବିନେସି ହେଉ, ସବୁ ନିଜେ ପାଇଁ ନିଜେ ଲଗାଇକିନା ବିହନ ରଖିକିନା ଆରି ପରେ ବିହନ ରଖିବି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଥିରେ ରେନଫଲ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ PKY ପରମ୍ପରାଗତ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା ନିଆହେଇଛି, ୟା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଫାର୍ମର୍ସ, ଆମ ଟ୍ରାଇବାଲ୍, ସ୍ପେଶିଆଲି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ, ସେମାନେ ବହୁତ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଜ୍ ସଚ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କରି ଆସୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ପରେ, ଆମର ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ ପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରାଗତ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଘରେ ଖାଦ୍ୟର ବି ଅଭାବ ନାହିଁ କି ପନିପରିବାର ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। ନିଜ ଜମିରୁ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ପନିପରିବା ତୋଳି ଆଣି ସପାଇ ନାନା ପ୍ରକାରର ସୁସ୍ୱାଦୁ ତରକାରୀ କରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରସି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଭଳି ନିଜେ କରିପାରିଛନ୍ତି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଉତ୍ପାଦିତ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରି ପରମାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା, ସେ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଧାନ ହଲର ବସିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ସହ ପରମା ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପରମାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଫଳତା ହେଲା ସେ ଗୋଟିଏ ଅଟୋରିକ୍ସା କିଣିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବା ସହିତ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଟୋଟି ଆପଦକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରୁଛି। ଚାଷ କଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଧାନ ମିଲ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲୁ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟରେ। ଆରେ ସେଥିଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅଟୋ ଗୋଟେ କିଣିଲୁ। କେତେ ବହି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲୁ। ଆରେ ଏବେ ସୁନା ଅତୁଲା କିଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ 3ଟା ଝିଅକୁ। ହଁ, ଆରେ ଗୋଟେ ଘର କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ପରମ୍ପରାଗତ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଯେତେ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତା ଭିତରେ ପରମା କୁଳସିକାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିଛି। ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ହିସାବରେ, ଜଣେ ଚାଷୀ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ଏ କଥା ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବଗିଚାକୁ ଗଲେ ସେ ଯେମିତି ଗଛର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଚାଷରୁ ଫଳ ହେଉ, ପନିପରିବା ହେଉ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ତାଙ୍କର ଜିଆ ଖତ, ହାଣ୍ଡି ଖତ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ସେ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ତା ଆଜି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଚହଳ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସେ ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଜକୁ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ଯିଏ ପରମ୍ପରାଗତ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଇଛି ବା ଯିଏ ସାମିଲ ନ ହେଇଛି, ଯିଏ ଜୈବିକ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ଆମେ ପରମା କୁଳସିକାଙ୍କର ବଗିଚା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ପରମା କୁଳସିକାଙ୍କୁ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ ସବୁବେଳେ, ଯେ ତୁମେ ଆସିକି ତୁମ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅ। କେଉଁ ବାଟରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା, ଯେଉଁଠି କିଛି ଘାସ ବି ଉଠୁନଥିଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି ଆଜି ଏତେ ପ୍ରକାର
ଚାଷ ହେଇପାରୁଛି, ଏତେ ଭଲ ଚାଷ ହେଇପାରୁଛି, ଏତେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିଛି, ଏଇଟା ସେ ନିଜେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ସତରେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଆଗାମୀକାଲି ଶହ ଶହ ପରମା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସମାଜକୁ ନିରୋଗ କରିପାରିବା ସହିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇପାରିବ।